Today product is probiotic and psyllium husk. Hari ini Helen akan cakap tentang probiotik dan psyllium husk. Of course, probiotic not only for bowel but also for immune system. Probiotik bukan saja untuk usus kita, tetapi juga untuk imunisasi kita. But if you take probiotic and psyllium husk together, then really good for bowel, intestine. Jika kita minum probiotik dan psyllium husk bersama, sangat bagus untuk usus kita. And synergy effect each other. Dan juga dia akan memberi kesan yang lebih bagus. First, I will explain about probiotic. Pertama sekali, Helen akan cakap tentang probiotik. In our intestine have so many kind of probiotic. Di usus kita ada berbagai jenis probiotik. And each probiotic different function. Setiap probiotik mempunyai fungsi yang berlainan. But these 12 kind of probiotic are really easy to lack. Easy to what? Shortage. Shortage, okay. Ke-12 jenis probiotik ini yang ada di dalam usus kita sangat senang kekurangan. Other brand probiotic, only 1 or 3 kind of probiotic, a few kind of probiotic only. Jenama probiotik yang lain, mereka hanya mempunyai beberapa jenis probiotik saja. But they insist their probiotic include so many number probiotic in there, 3 billion like that. Jenama probiotik yang lain, mereka mengatakan bahawa probiotik mereka, kandungan mereka mengandungi jauh lebih banyak probiotik daripada kita punya. But probiotic quality low. Usually probiotic is really weak to heat and exceed. So useless, even though many number of probiotic. Kalau kita mempunyai beberapa jenis probiotik saja, sebenarnya tidak berapa dapat membantu walaupun dia mempunyai bilangan yang banyak, kerana probiotik yang berkualiti rendah, dia sangat sensitif kepada suhu yang tinggi dan juga keadaan yang berasid. Ini akan kasih banyak probiotik mati. And a few kind of probiotic not enough for bowel and immune system. So, kalau kita ada beberapa jenis probiotik saja, sebenarnya tidak cukup untuk buang air besar kita dan juga untuk meningkatkan imuniti kita. But Atomy probiotic include 12 kind of probiotic, so very enoughly make enoughly function. Atomy mempunyai 12 jenis probiotik yang mempunyai fungsi yang berlainan. And include high technology probiotic, so very high quality, so strong to heat and exceed. Disebabkan probiotik Atomy dibuat dengan teknologi yang tinggi, oleh itu kualitinya pun tinggi, dan disebabkan itu probiotik Atomy dia dapat menahan suhu yang tinggi dan juga keadaan yang berasid. So this probiotic effect
really enoughly. Oleh itu, probiotik Atomy dapat memberi kesan yang cukup untuk keperluan kita. And include kimchi probiotic. Termasuk kimchi probiotik juga. Long time ago, maybe 10 years ago, start to very new bacteria and virus coming out around Korea country. Many people die. 10 tahun dahulu ada wabak yang membuat banyak orang di Korea meninggal. But only, for example, Japanese 200 over, Hong Kong 200 over die, and Chinese cannot count. So many people die, but only Korean, 40 people only die. Disebabkan wabak itu, orang di Jepun lebih daripada 200 yang telah meninggal. Di Hong Kong lebih daripada 200 yang meninggal. Di China terlalu banyak yang telah meninggal, susah nak kira. Dan di Korea hanya 40 yang meninggal. So in Japan, one of Japanese research institution, government research institution, start to research why Korean have stronger immune system than other country people. Penyelidikan kerajaan Jepun, mereka hairan kenapa orang di Korea nombor mereka yang meninggal begitu sedikit saja. Their result is because of kimchi probiotic. Mereka dapati disebabkan kimchi probiotik. Kimchi probiotic, Korean take kimchi every day and long time. That's why that make Korean really high immune system. So ramai orang di Korea setiap hari mereka makan kimchi, dan juga mereka kimchi sudah menjadi macam sebahagian daripada makanan harian mereka untuk bertahun-tahun. Dengan ini kimchi telah membantu meningkatkan antibody mereka. So Japanese try to make kimchi probiotic, but even though kimchi tastes similar, they cannot make similar quality kimchi probiotic. Walaupun Jepun mereka cuba meniru membuat kimchi probiotik, dan walaupun rasanya sama dengan kimchi probiotik di Korea, tetapi kualitinya tak sama. Not only Japan, but also even Korean, different quality kimchi probiotic, Ichi kimchi. So di antara orang Korea juga beberapa syarikat yang berlainan cuba membuat kimchi probiotik mereka yang tersendiri, tetapi semuanya berbeza dengan kesannya. It is difficult to make really good quality kimchi probiotic, even similar taste kimchi. Adalah sangat susah untuk menghasilkan probiotik, kimchi probiotik yang berkualiti bagus, walaupun rasanya sama. But Atomy probiotic already very high quality kimchi, include very high quality kimchi probiotic.
Tetapi probiotik atomi mempunyai probiotik kimchi di dalamnya, dan probiotik kimchi di dalam probiotik atomi ialah kualiti yang sangat bagus. And Atomy probiotic not only include probiotic, but also include prebiotics and postbiotics. So probiotik atomi dia bukan saja mengandungi probiotik, dia juga mengandungi prebiotik dan juga postbiotik. Prebiotic make strong probiotic. Prebiotik akan menghasilkan probiotik yang kuat. Postbiotics make easy to observe and reaction. Easy to absorb and reaction for the humans or for the probiotic? Human probiotic. Oh, the postbiotic. Postbiotic make probiotic Easy to observe. absorb. Yeah. Okay. Dengan adanya postbiotik di dalam probiotik atomi, postbiotik ini akan membantu probiotik atomi lebih senang diserap di dalam badan kita. These days, some companies said they sell prebiotics. Prebiotic better than probiotic. Or some companies say they sell postbiotics. Postbiotics better than probiotic. They insist like that. So sekarang jenama-jenama yang lain mereka pun selain daripada probiotik, mereka pun keluar dengan mereka hanya menjual prebiotik saja atau mereka hanya menjual postbiotik saja. So setiap jenama ini mereka memberitahu bahawa prebiotik mereka lebih bagus daripada probiotik atau postbiotik mereka lebih bagus daripada probiotik. But Atomy include pre, pro, postbiotics all. So really highest effect about probiotics. So probiotik atomi dia mengandungi prebiotik, probiotik dan postbiotik. So ini akan menjadi probiotik atomi sangat berkesan. But cheaper than other brand prebiotic postbiotics. So kalau kita tambah prebiotik dan postbiotik kepada probiotik atomi, harganya masih jauh lebih murah daripada jenama yang lain yang menjual prebiotik dan postbiotik berasingan. And psyllium husk is really good supplier dietary fiber in our intestine. So psyllium husk dia ialah fiber yang sangat bagus untuk usus kita. You need to supply your intestine dietary fiber enoughly. Kita perlu ada fiber yang cukup di dalam usus kita. But you cannot supply enoughly dietary fiber just to take once a day, one kbs, some more. So kalau kita hanya makan sebiji kubis pun tidak cukup untuk memberi kita itu fiber yang kita perlukan dalam sehari. Dietary fiber supply not only for constipation, but also for prevent cancer. Okay. So dietary fiber ini dia sangat membantu masalah sembelit dan juga menghalang daripada dapat kanser. Dietary fiber
make your intestine strong. So dietary fiber dia akan menguatkan usus kita. These days, many people have intestine cancer. Pada masa sekarang ada ramai orang yang mempunyai kanser usus. So dietary fiber everybody need to take. Oleh itu sebenarnya setiap orang perlu makan cukup fiber dalam makanan mereka setiap hari. But other brand dietary fiber usually almost focus on make well constipation. So banyak jenama yang lain fiber yang mereka jual hanya untuk bantu kita senang buang air besar saja. So almost dietary fiber other brand include some ingredient for abnormal stimulate intestine. Oleh itu jenama yang lain mereka mempunyai sesuatu bahan di dalamnya yang akan membuat usus kita supaya usus kita akan buang air besar. Tetapi ini bukan secara normal. Abnormal stimulate intestine ingredient make diarrhea. So jika bahan yang tidak semula jadi dimasukkan ke dalam fiber kita, ini akan membuat kita senang cirit-birit. That ingredient make intestine lazy and weak. So dengan adanya bahan sebegitu, nampaknya bagus kerana kita dapat lari ke tandas untuk buang apa yang kita telah makan kerap dalam sehari. Tetapi ini akan membuat usus kita menjadi malas untuk bekerja dan tidak bagus untuk usus kita. But Atomy Psyllium Husk dietary fiber not include some ingredient of abnormal stimulate ingredient. Intestine ingredient. Tetapi Psyllium Husk Atomy dia tidak mempunyai bahan yang akan membuat kita cirit-birit dan cepat-cepat lari ke tandas untuk buang air besar. Kerana ini bukan normal. Atomy Psyllium Husk make your stool increase the size bigger and weight bigger and your stool soften naturally. So Psyllium Husk Atomy dia akan membuat najis kita berkembang lebih banyak dan najis itu akan lebih berat dan juga dia akan melembutkan najis di dalam usus kita. So your hard stool change it to soft stool. Oleh itu najis kita yang sangat keras biasanya kalau beberapa hari kita tidak buang air besar, najis yang keluar sangat keras dan sangat sakit untuk usus kita. Tetapi Psyllium Husk Atomy dia akan melembutkan najis yang ada di dalam najis keras yang ada di dalam usus kita. So big size and soft stool make your bowel activity movement. So dengan adanya perkembangan dalam isi padu
apabila najis kita sudah berkembang menjadi lebih besar, so nampaknya macam usus kita sekarang sudah ada banyak bahan-bahan banyak najis di dalam usus itu, dan usus itu najis itu pun sangat lembut. So ini akan memberitahu usus kita untuk dengan secara semula jadi untuk buang keluar. But that all process very natural. So semua proses yang disebabkan oleh psyllium husk atomi adalah sangat semula jadi. And this psyllium husk dietary fiber supplying very well to intestine dietary fiber. Psyllium husk atomi dia akan memberi kita serat yang cukup yang diperlukan oleh usus kita. So your intestine healthier and stronger again and again, step by step. Disebabkan itu, usus kita akan menjadi lebih sehat dan lebih kuat secara semula jadi. But if you have severe constipation, first time you feel the effect very slow. Jika kita mempunyai masalah sembelit yang sangat teruk, pada mulanya bila kita minum psyllium husk atomi, nampaknya macam tidak berapa kesan. But if you take psyllium husk again and again long time, then your intestine will become strong and healthy and natural, better. So apabila jika kita teruskan minum psyllium husk atomi, psyllium husk atomi akan menguatkan usus kita dan juga menjadikan usus kita lebih sihat. Dengan itu usus kita sendiri akan membuat kerjanya dengan semula jadi untuk mengeluarkan najis yang ada di dalam usus kita. And atomy psyllium husk dietary fiber not only includes psyllium husk, but also prune, bilberry, cranberry, and so on. Psyllium husk atomi bukan saja mengandungi psyllium husk, tetapi dia mengandungi 10 jenis bahan-bahan yang lain, termasuk prune, cranberry, aloe gel, carrot, dan juga bunga raya ada di situ juga. So if you take atomy probiotic and psyllium husk together, this psyllium husk make a better effect to probiotic. Probiotic make better effect this psyllium husk. So really, this synergy effect make your intestine very healthy. Okay. Jika kita minum probiotik dan psyllium husk bersama, kesannya sangat-sangat bagus. Dengan itu, ini akan membuat usus kita sangat sehat. Okay, today my lecture finished. If you have some question, you can ask me. Ada soalan? Ya, cara minumnya macam mana? How do you drink it? Probiotic only make powder like vitamin C. So same to take with vitamin C. And this psyllium husk also you can take. And after that, and water, or you can mix with water. Oh, okay. Very easy to drink. And I heard I never take other brand psyllium husk,
but some people say other brands psyllium husk really difficult to take. Very bad smell and very bad taste, but they really satisfied with Atomy psyllium husk. Really tasty well. Rosita faham itu? Macam It dia is- cakap kalau yang it rasa is yang lain just like- sudah bagus. Ya, jenama yang lain susah nak telan, tetapi Atomy punya senang untuk diminum. Ya, yang probiotik itu sudah saya tapi yang ini yang belum saya pernah coba. Ah, Ini yang saya tanya tadi itu. yeah, she Sama said she has cara tried. makannya. Apa tuh? Cara minumnya sama saja dengan yang probiotik tuh. Probiotik kita tak perlu campur dalam air, terus boleh masuk dalam mulut seperti vitamin C. Kalau ini campur air dulu kan baru minum. Campur air supaya dia macam lebih kembang, so masuk dalam kita punya usus, macam dia punya efek lagi bagus lah. Ya, kalau kamu terus tuang dalam mulut boleh juga, tetapi kena minum lebih banyak air lah. So Ya. kira perut kamu yang akan campur aduk itu psyllium husk dengan air. Ya, Yeah. paham. Tapi sedap juga kalau kita minum begitu saja. Tapi kira macam kita makan oats, kalau makan oats begitu saja sangat kering kan. So kena minum air. Ya, tapi kalau bancuh dalam air minum sedap. Ya, paham. Terima kasih. Okay. Any question? Anything else? No more? Helen, can I ask, if someone that already has intestine cancer, can they still take the psyllium husk and probiotic? Really need. Yeah, have Really to. need. Yeah. Is the psyllium husk and probiotic doesn't have any effect with the medicine that they're taking? Not each other. Yeah, not disturb. Oh, they don't disturb the other medicine. Oh, okay. Yeah, I can maybe. I have a friend that has intestine cancer, so maybe can recommend the psyllium husk and probiotic. Very good. Yeah. How much is the psyllium husk for one box in ringgit? Maybe Facely, no. Yeah, I have to check it and see. Yeah. Recently, Esther also was talking about somebody who had intestine cancer, and he just underwent chemotherapy. So I think this is also something very good. He was being recommended Hemohim. He's trying out Hemohim. So other than Hemohim, can encourage him to try this also. 113, 113. 113 for 30 sachet, kan? Yeah. So 113 divide by 30. So only one sachet a day, right? Usually, headquarters say 2 sachets a day better, but the normal people can 1 sachet a day. Severe constipation people 2 sachets a day effect better. Oh, okay. So it means take one morning and one evening? Or together? No time to feed. Yeah. Anytime. Anytime. Okay, thank you. Okay, any more question? Okay, then we can finish. Thank you for attending, everybody. Okay, thank you, Helen. Thank you, Okay, Helen. terima kasih Thank you, semua. everyone. Bye-bye. Bye-bye. Bye.